सार सागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सनाम कोगे सागुन तारामिन बाड़ाय होचे बोना इंगे बुरुलुकुई किस्कु सनाम कोगे नापाय बाड़ा गे बन जानि खान आर नापाय बाड़े गे बन तहे कोमा तेहिना खबर कोरेना हेडलाइन को दो हुयुग काना नयहाटी गोल्ड कप खेलोड लगिरे सेना काना पश्चिम मेदिनीपुर जिला तेलाखोला आतुरणी सुब्रत मुर्मू आजोदिया बुरु चोटरेन आदिवासी को छुटेवेना रेज उचुआकान अत हासा बांचाव रे फुरगेल महारे कवि साधु रामचंद मुर्मुआ जानाम बिडे कामार बांदरे बिन गनंगान हड़मो सवार बिडेव रे डाक्टर मौसुमी मुर्मू सान्ताड़ सावता तोराव लगिद पटुआ बाबू माई ताको को लहा हेज आकाना फुरगेल महारे फुटबल खेलोड डही खन विधायक लबिन हेम्ब्रमा दामान कथा पश्चिम मेदिनीपुर जिला शालबनी ब्लक तिलाखुला सान्ताड़ आदिवासी आतो रेंगे घारंज रेनी जोगधला फुटबल खेलोंडिये सुब्रत मुर्मू जहां दो यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लाब दू तेलाते नईहाटी गोल्ड कप लगिडे खेल काना श्यामनगर नेताजी क्लाब बी टीम रेनी खेलोडिये हुई काते खेल हेवा कामी होरा दो लेतारगे चलाक कान ताया नदिया जिला रेना कल्याणी स्टेडियम पाट चक्र रे कोलकाता रेना जीवेजल मान फुटबल टीम मोहामेडम स्पोर्टिंग क्लाब बिरुद्ध रे खेल कातेर आडी नापाय शॉट ते ओटांग चलाक कान बॉल हेड ते गोल लेआ ओना नेल काते आडी रस्कयेना बांग्ला रेनी ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ स्ट्राइकर खेलोड़िया दीपेंदु तिलाखुला सान्ताड़ आदिवासी आतु रेनी जुआन जोगधला फुटबल खेलोड़िया सुब्रत मुर्मू हाहाड़ा गुण दो हुयुग कान ताया स्ट्राइकर स्टपार बानार ठाव रेगे आडी तुखड़ गुखड़ साहिडे खेल दाड़ेया जतम खन सरेस ताया उनी उसरा दाड़े से स्पीड नासेना घासाव मजा लेखान गे हापेन दिनम रे नापाय जोगधला फुटबल खेलोड़िया होई कातेर सान्ताड़ आदिवासी होड़ा ᱧᱩᱛᱩᱢে दोहो दाड़ेया खेलोड़िया नागाम गाड़ रे खेलर धरती रे नितो दो उनिया दिसे नापाय सरेस फुटबल खेलोड़िया होयो और खेलर डाहिरे गोल एम बीरमहल आरा हासा हरियर दुलर साचार हे रे जानामाकान आतो दिसम रेना निरल सोलहे सड़र मने मुरुक कातेर छुटोवाकान कुरुमुटु लड़ाई फुटबल खेलर धरती रे हेपड़ाव तालाते सरेस ठाव हामेट लगित कल्याणी नईहाटी कोलकाता खन सांगिन रे सुब्रत मुर्मुआ जानाम आतु तिलाखुला रे आयरेन आयु बाबा चेटकिन लइएदा ओना गेबन आंजम लेगे गमके आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ? ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱩᱡᱤᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ। ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ? ᱤᱧ ᱮᱢᱱᱤ ᱠᱷᱮᱛ ᱢᱚᱡᱩᱨᱤ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱤᱥᱛᱨᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ। ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱢᱟᱞᱛᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ? आरती मुर्मू। आबिन दो तिनाक ताबिना को बाबू माई ताको? पिया को बाबू माई ताको बारिया किन माई और मेटांग बाबू। अच्छा अच्छा आपी बाबू सुब्रत मुर्मू आड़चल फुटबल खेलोंड इदी कते चलाव कना नोआ इदी कते आबिन चल का बिन बुझेदा? माने खूब खूब रस्का जहाँ मने का जे गिद्रा लाहा दिन आरो जहान चेतान से रकब दाड़िया ओनागे जत्तो खन इया नेहर दो। अच्छा नोआ जे फुटबल खेल और एटा खेल करे आबिन गिद्रे को कुड़ी गिद्रे कोड़ा गिद्रे बाना हर गाड़ी संगी चला कना नोआ रे आडी जस्ती माने आडी जस्ती जहां माने चे इ लेया उद्गव मेना ओना दो ओकोया? ओना उनी नारायणदा मेनाया उनिया सहयोगिता ते अच्छा संगीन संगीन जायगा करे जोगाजोग लिन जामा। अच्छा এই জন্য আর কি যোগাযোগ বেশি থাকে। अच्छा आंजम कदाले आम लाहाते मिटन फुटबल खेलोंडिया तहलना कि ओना फुटबल खेलोंडिया होते ते कि आबिन दिन गिद्रे को तो नंका को हेय कना ओना दिके चेम लिया आम? अली हम नेसाड़ लिन तहलना फुटबल नहीं। हां এই জন্য আমি হুডিং খনি हो। अच्छा এই জন্য गिद्रे गिद्रे खेल जहां रे इदी को दो नी संग लिन चला बड़ा अलिन बालिन चला रहो नारायणदा मेनाय उनी के इदी बड़ा को। अच्छा लागे तस्को अच्छा नो जे फुटबल खेल की जान खेल कर आबिन गिद्रे नु सही को चलाव कना। अच्छा आबिन बाबू तो अने चेक क्या पर खेल दे? अच्छा और आबिन जहां मारांग मई तक उनी चे चिकी चे ओकारे खेलेदा उनी चे खेलेदा? फुटबल के स्टॉपारे खेल करते ही ओना तरफ থেকে উনি আই কমি নাম কাদা উনি হ সিভিক পুলিশ রে। अच्छा है अच्छा ओका क्लब होई के खेलेदा खेलदा मारामई मिता मुर्मू। अच्छा मौसुमी मुर्मू दो उनी चे को खेलेदा? उनी लाहाते तो प्रथम दो एथलेटिक्स से कराव के तही राज्य धरी चलाव कना आदो नेल दाले जखन फुटबल रे आरो बेसी गुरुत्वपूर्ण मेना ताया ओना कदिते फुटबल रे एखन दो चलाव कना एखन नेशनल चैंपियन गोटा चलाव कना। उनी दो नेशनल चैंपियन गोटा के दिल्ली और नेशनल कराव कदा तारपर आखा अडी जायगा गे उनी दो चलाव कना। अच्छा नो जे आबिन गिद्रे को नुन संग संग फुटबल खेल को चला कना है अब मको ले संता हो जहां बोतर को को माने आबिन के उनका बिन मने बाहर बाहर खेल को चला कना बा बोतर मतो दो जहां संगीन जायगा चला लेखन बोतर दो लेखन की गानो कखनो बाबन लहा दाड़ेया।
ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚन ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱯᱳᱸᱪᱷᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱯᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱦᱚᱸ ᱯᱟশে ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱚᱠᱷᱚᱱᱳ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ তাহলে আমও কি খেলোয়াড়িয়াম তাহলে না হ্যাঁ লাহাতে ইᱧᱦᱚᱸ খেল প্রতি তো খুব ইন্টারেস্ট গে এবং খেল হᱚᱸ ᱤᱧ অ্যাথলেটিক্স ইᱧ খেল কে ফুটবল তো উন ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ এমনি অ্যাথলেটিক্স দৌড় ফৌড় করে ᱫᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱧ অংশগ্রহণ কাদা ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ তে ᱤᱧ ᱫᱚ খেল প্রতি খুব ইন্টারেস্ট তাহলে আবিন পেয়া গিদ্রা কে স্পোর্টসম্যান কানা কো আর আবিনা আশা কে নুকু আর তিন সাইন কো চালা তিন সাইন কো চালা আবিনা আশা মেনা ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱯᱳᱸᱪᱷᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱭ আচ্ছা আবিন কি নোয়া পতিও মানে মিটাই হর সে মিটাং গিদ্রা খেলোয়াড় রে কো তাহে লেনখান কো উনকো মিটাং লাইফ সে উনকো জীবন তেয়ারা তাকো হ্যাঁ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥᱟ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ আর নোয়া তো নোডে তো আড়িগান হর কো খেলা কি নোডে কি আর নোয়া শালবনি রিন যে নোয়া আপিয়া নোয়া আতু রে আর যাহাই কো নঙ্কা কো খেলা খেল দকো খেলা কিন্তু উনাᱹᱜ সাᱺᱜᱤᱧ জায়গা ᱫᱚ এখনো আᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ পৌঁছাᱣ দাঁড়িয়াᱜᱼᱟ শুধু নোয়া শালবনি নোয়া আতু না ইতুম দো চেত কানা তিলাখুলিয়া আচ্ছা তিলাখুলি আতু রে তাহলে আপিরিন গিদ্রা কে নিতো দো তিন সাইন কো চালা আবিনা আশা মেনা ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱯᱳᱸᱪᱷᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱭ আচ্ছা আবিন কি নোয়া পতিও মানে মিটাই হর সে মিটাং গিদ্রা খেলোয়াড় রে কো তাহে লেনখান কো উনকো মিটাং লাইফ সে উনকো জীবন তেয়ারা তাকো হ্যাঁ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥᱟ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ আর নোয়া তো নোডে তো আড়িগান হর কো খেলা কি নোডে কি আর নোয়া শালবনি রিন যে নোয়া আপিয়া নোয়া আতু রে আর যাহাই কো নঙ্কা কো খেলা খেল দকো খেলা কিন্তু উনাᱹᱜ সাᱺᱜিᱧ জায়গা ᱫᱚ এখনো আᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ পৌঁছাᱣ দাঁড়িয়াᱜᱼা শুধু নোয়া শালবনি শালবনি নোয়া আতু না ইতুম দো চেত কানা তিলাখুলিয়া আচ্ছা তিলাখুলি আতু রে তাহলে আপিরিন গিদ্রা কে নিতো দো আড়ি সাঙ্গিন ধারি খেল দকো চালাও কানা আর বাদ বাকি তো উন সাঙ্গিন আকানা আর কে তবে তো খেল দকো সেল খেলে হ্যাঁ খেল দকো খেলে দাও আবিন বিন খোঁজ কানা যে উনকু যাহা আর নোয়া আতুন গিদ্রা কো খেলা উনকু উন সাঙ্গিন কো চালাও হচনো হ্যাঁ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱨᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱦᱚᱥ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱟ আচ্ছা নুকু দকো আবিন গিদ্রা কো খেলে দাকো খেল সাথে আর অলোক পড়াও কো চেদা হ্যাঁ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫᱟ সুব্রত চেদা অলোক কানা ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱠᱮন্ᱰ ᱤᱭᱟᱨ ᱱᱮᱥ ᱫᱚᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ আবিন মারাং মাই ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱤᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ আচ্ছা হপন মাই দো ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱱᱮᱥ 12 ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱮᱥ ᱨᱮ পরীক্ষায় এম করে সারসাগুন টিভি পাহাড়া খোঁজ আলে আসোয়া আবিন গিদ্রা কো নো ফুটবল খেলন সে জানা খেলন তালাতে আর আড়ি সাজিং কো চালাক মা নোয়া হল থেকে আশা তাহেনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা খন সারসাগুন রিপোর্টার সুরেন্দ্র হেমব্রম সাথে ক্যামেরা পারুকিয়া বাবুলাল সোরেন পারমেন ইংরেজি 1 আগস্ট 2021 মাহিত হিলো মেনেদ নেসা ফুরগল মাহা মারাং হিলো গে আজদিয়া বুরু চটরেন আদিবাসী কো ছুটোয়েনা নিজেরা অত হাসা বাঞ্চাও লড়াই রে যাহা করে গে ছাতিকা গবলতে জারপাওয়াকান জমি কো যাতে আর দ আলো হাত ছাড়া মা নঙ্কান শপথ গে হাতাওয়াকাদা কো আতু আতু খন গ্রাম সভা কাতে তিয়ারাকান প্রকৃতি বাঞ্চাও ও আদিবাসী বাঞ্চাও মঞ্চরেন কামিয়া কো নোয়া মঞ্চ দো যাহা রেগে আদিবাসী কোয়া জমি জায়গা অবৈধ ভাবতে ছাতিক কো রেড়েক কানা অন্ডে গে হওয়াই খান দর শুরু কানা কো আর নোয়া মঞ্চকে আজদিয়া বুরু চটরে না পিয়া প্রজেক্ট মে লেখা ঠুরগা বাদু কান্ঠার দা বিরুদ্ধ রে কলকাতা হাইকোর্ট রে হয় লড়াই কানা নোয়া পুনিয়া শাসন মোড় সুর রে মিট মুডাই আখরি আকার রে হো আর হো পে হড়া জায়গা কো দখল আকাদা জমি মাফিয়া কো মিট হড়া ভোলানাথ সিং লায়া দরে রুয়াড় আকান রে হো আর হো পে হড়া উনকু দ জেতিলাল হেমব্রম মতিলাল হেমব্রম আর সন্দীপ মুড়া তাকোয়া রে রুয়াড় লাগিট তেগে তেহেña লড়াই নোয়া কামিহোরা রে সেটেলেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল রেন আজদিয়া ঘাট পারগানা মানতান শ্যামসুন্দর মান্ডি আর ভূমিজ মুন্ডা কল্যাণ সমিতি রেন রাশিয়া হিরালাল লায়া গমকে তাকিন যাহা কথা কিন লইকিদা আজম লেগেবন ওকাদ আজদিয়া বুরু চিতান খন তুমা লাগুয়া কাটবনায় সাগুন খবরিয়া গুলনচন্দ্র মুর্মু আনলিগেল ভাবেই কাজ চলছে প্লাস কি হচ্ছে এটা রাতের অন্ধকারে এই বাউন্ডারিটা তৈরি করা গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের রেকর্ড আমাদের নামে সব কিছু কাগজপত্র তারপরে ওরা ঠিক করে সব কিছু কিছু জায়গাকে ওরা রেকর্ড দিয়েছে পিসি জায়গা যখন পিসি আমরা বুঝতে পারলো তখন আমরা কেস পোস্ট করেছি আদালতে
যে আমরা ইঞ্জেকশন জারি করা হয়েছে তা সত্ত্বেও ওরা কাজ করছে এবং কী করছে ওনারা রাতের অন্ধকারে যদি আমরা বাধা দিই কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা মানে না। কিছু গ্রামের দালালগুলো নিয়ে এসপি সমেত আমরা সব জায়গায় কমপ্লেন করা হয়েছে। এখানে এসপিকে আমরা বারবার আমরা চিঠি দেওয়া হয়, এবার এত দেওয়া হয়, থানাতেও জানানো হয়েছে, কোর্টেও জানানো হয়েছে এই সম্বন্ধে, কিন্তু এখনো অবধি কোনো অ্যাকশন কি হয়েছে? অ্যাকশন আমার কিছু হয়নি। কখনো তার সত্ত্বেও যেটা হাইকোর্টে জারি করা আছে 40 ধারা যে জারি করা হয়েছে এখানে, যতদিন না এটা মানে ফয়সলা হচ্ছে ততদিন এখানে কাজ করা যাবে না। তার সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে এখানে কাজ হচ্ছে। ঠিক, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আবার আছেন, তো এনার কাছ থেকে আশা করব কিছু সঠিক তথ্য পাবো। তো ওনাকে আমি প্রথমে নমস্কার জানিয়ে আপনার নাম? ঝালালায়া আদিবাসী সমন্বয় মঞ্চের আহ্বায়ক। ধন্যবাদ। তো এনার কাছ থেকে আমরা দু এক কথা শুনবো এই লোনের ব্যাপারে। রাতের অন্ধকারে লক্ষণ মুর্মু, জয়ন্ত ঘোষ এরা এই যে বাউন্ডারিটা দেখছেন, এরা মাফিয়ারা দখল করে নিয়েছে। আমরা সাধারণ আদিবাসী, আমরা পুরুলিয়া এসপিকে বলেছি, ওসিকে বলেছি, ইনজাংশন আছে, ইনজাংশন সত্ত্বেও আদিবাসীদের কথা শুনছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আদিবাসীর জায়গায় কেউ নিতে পারে না, কিন্তু এখানে কিছু মাফিয়া দালাল, আমাদের এখানের মধ্যে তৃণমূলের নেতা আছে, ওর নাম হচ্ছে পতিত পাবন সিংমুড়া। আমাদের যে রিসর্ট আছে ওই কুশলপল্লী, সেখানে ওই নরেশ আগরওয়াল পাহাড় সিংয়ের জমি নিয়েছে। পাহাড় সিংয়ের জমি নেওয়ার পর পাহাড় সিং হয়ে গেছে ফকির, এবং তৃণমূলের যে নেতা পতিত পাবন সিং মুড়া সে ইনোভাতে ঘুরছে। সেদিন আমাদের এখানে 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে আমরা যখন ওখানে মঞ্চে আমাদের প্রতিবাদগুলো করলাম, পেপারে এসেছে কি, শুধু সামান্য পেপারে এসেছে। আমাদের আদিবাসীদের যে মূল দাবিটা ছিল যে অযোধ্যা পাহাড়ে কোনো আদিবাসীদের জমি নিতে পারবে না, যেটা মুখ্যমন্ত্রী 9 তারিখে ঝাড়গ্রামে ঘোষণা করেছেন, তা সত্ত্বেও কী করে জমি মাফিয়ারা আমাদের জমি অন্যের নামে লিজ দিচ্ছে, সেটা মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের আবার আমরা জানাবো। এবং এই হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায় সেটা আমাদের পাহাড়ের আদিবাসীরা এখন সচেতন হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱯᱩᱨ 12 নম্বর ব্লক ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱢᱟᱨᱵᱟᱸᱫᱤ ᱟᱛᱳ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱛᱳ ᱜᱮ ᱢᱚᱦᱟᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱤᱴᱟᱹ। ᱥᱟᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱛᱷᱟᱱ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡᱩᱦᱤᱛᱮ 79 ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱛᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ। কামারবান্দি আতো রেনা কামারবান্দি কমিউনিটি হল রে নোয়া মহৎ কামি হরা হয়েনা। ডাক্তার লেখাতে ঝাড়গ্রাম কোর সেটেরে তাহেকানা ডক্টর মৌসুমী মুর্মু। এলাকারে নৌকান কামি হরা হই খাতির এলাকা হর আডিকু কুচি রিস্কেনা। সাধু রামচাঁদ মুর্মু উইহার বাথান কমিটি পাহটা কোন সেটেরে তাহেকানা সুত্রেত সঞ্জয় হাসদা, পার্ষদ শ্যামচরণ সরেন, আতু মাঝি বাবা সাথে সহেদ তাপস সরেন সাথে আইমা সমাজ দরদিয়ে গাকুরান গমকে কো। ঝাড়গ্রাম শিলদাসর কামারবান্দি আতো কোন সাগুন খবরিয়ে দিলীপ মান্ডি। जोहार गे गमके तेहन जहाँ आपे कमी होरा पे सपड़ाव कदा नवा इदी कते मिद बार कथा। जोहार गे तेहें दो 15 अगस्त 2021 साल रना 75 बछर प्रति नेस दो स्वाधीनता दिवस मनाव हुयुग कना। नवा दो कविगुरुआ जन्म भिटे जहाँ दो कमारबांदी। नवा तेहें 15 अगस्त मानव साथ नोडेरन जुआन कोड़ा को उयहर भावना को दहो कदा ना सुर सुपुर रेन हर चिकाते नापाय तेको तहेना नोआ रे गड़ो एम का लियाय डाक्तार मौसुमी मुर्मू। तेहें अडिगान हरगे ना सुर सुपुर रेन आतु खन को सेटेर कना। सेटेर काते आकोआ दुख सुख कथा को लय कदा। उनको नोडे को नेल हचोक कना एवं बिना पैसा तेगे मौसुमी मैडम नेले कोय आले हूँ आदि रस्के उनी सेटेर काते साथे नोडे को सेटेर को तहे कना आतु रेन माजी बाबा नायके बाबा मोड़े हर को हों साथे सुर सुपुर रेन मी बारिया गुनीजन को हों को सेटेर लेना। नोआ कामी तला तेगे आले हले मनेदा जे नोंका गे आरो गड़ो सपोहट ले ᱧᱟᱢᱟ आरो एटा एटा दिन हड़ा दुख सुख रे जते गड़ो ले एम दाड़िया मा नोवा गे आलेया जस ताले दो साथे दिसम रे
ᱟᱨᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟन ᱠᱞᱟᱵ ᱵᱟ ᱤউনিয়ন সংগঠন সালাᱜ জড়িত মেনাᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ 75 বছর পূর্তি স্বাধীনতা দিবস পালন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ 15 আগস্ট ᱞᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ 12 ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6:45 6:30 ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱩᱨ ᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱲᱮ ᱵᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮᱠ ST ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱪᱮᱜᱩᱣᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 9 আগস্ট ᱱᱚᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱵᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷি ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱵᱮᱱ ᱦᱮᱸ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱠᱚ ᱵᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱵᱮᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱠᱮন্ড ইয়ার ᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ কা ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱟᱱᱰᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ সেকেন্ড ইয়ার কলেজ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟর্স ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱮᱞ ᱥᱟᱭᱮন্স ᱨᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱨᱳগ্রাম হিস্ট্রি ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮ ᱵᱚᱠᱛᱚᱵᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱚ ᱵᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱱ ᱦᱮᱸ ᱟᱵᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱟᱱᱥ ᱞᱮ ᱮᱢᱟᱵᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱵᱮᱱ যাবি হ্যাঁ যেটা নিশ্চয় ᱚᱱᱟ চ্যানেল আর ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ আরো ᱱᱟᱯᱟᱭ মনে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱮᱫᱚ আরো একটু বেশি উন্নত লেখা আরো ভাগি ᱪᱮᱫ হইয়া ᱞᱮᱠᱟ উন্নত উন্নত বলতে যেমন আর কি আর একটু যেমন ভিউতে চিন্তাই না ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱤᱜᱼᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱢ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱨᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ মঞ্জুপুরি কিসকু ᱴᱷᱤক ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱠᱷᱲᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨᱯᱩᱨ ᱜᱚᱰᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱩᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱱᱥᱳᱞ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱦᱮᱞথ ᱮᱰভাইজার ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱮᱧᱡᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱢ ᱵᱮᱧᱡᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱥᱟᱱᱥᱳᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱠᱟᱫᱟᱞᱤᱧ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱮᱱ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ বা বালিং আজম কাতা কিন্তু ইউটিউব পরে নিউজ ᱧᱮᱞ হুই কানা ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ হ্যাঁ তাই তো আইমা গান নিউজ ᱧᱮᱞ হুই কানা ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ 9 আগস্ট ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ মানে আᱹᱰᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨᱠᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱞᱟইফ ᱨᱮ মানে ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ অপরচুনিটি সে আᱭᱢᱟ কিছু মানে শুধু কো ভুলাও বোনা যাহা আর কি মানে তুংদাগ টামাক তো ভুলাও বোনা সে কোনো কিছু এনে সেরিং তো ভুলাও বোনা সে নাসিনা কোনো কিছু আর কি জম ᱧᱩ তো ভুলাও বোনা কিন্তু ওনা তো বাং আবো যা দাবি কানা এডুকেশন দিক খন সে কোনো কিছু আবো যা আর কি লাই লাগতি আবো কানা মানে যা সমাজ না যা কো আর কি দাবি ওনা কো আডি ইম্পর্টেন্ট গিয়া মানে আবো তো তুংদাগ টামাক রে তো বাং তার সাথে সাথে আবো তো মানে কোনো এনে সেরিং রে তো বাং আবো অলো পাড়াত সিগনাত আডি দরকার ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱵᱤᱥᱤ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱟᱵᱚᱱ আদিবাসী গুরু আবু তো ঠিক আছে নিয়ে দিন বন পালন দা ওনাকে আর কি আᱹᱰᱤ মারাং কথা আদো আরো সামাজিক কো আরো আবুয়াᱜ কালচার যেন নিয়ে রে দহ এনে সিরিং কো আবুয়াᱜ যে সান্তাল যে কালচার হেনা ওনা নিয়ে রে মেইনটেইন দহ দরকার ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱷᱮᱠ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ফেক সার্টিফিকেট তো মানে
जहाँ और कि एटा कास्ट को तहन कना वो फेक सर्टिफिकेट यूज करते उनको अब अपॉर्चुनिटी को हताव दा तो उना निये दा अडी मारंग अब एक्शन हताव हुई तबुना नि गवर्नमेंट एक्शन हताव हुई ते चेदा से जे अब सांताड़ गिदर को पढ़ा करते को बेकार कना आयमा किछु और कि पिछु डान खातिर ते किंतु दिकु गिदर उना अपॉर्चुनिटी को हताव दा उना दा अडी मारंग बड़ी कथा उना दा अबु गे लाहा हुई तबुना अब जदि बाबुन लाहा कोना किछु ठीक गया बाबू आम चेम लई तबना तिहिन नोनका जे फेक सर्टिफिकेट इदी लगी अबुआ निये दो माने अडी बड़ी ओये ते चलो कना निये दो निये कमी को दो आदो निये विरुद्ध अब दो प्रोटेस्ट की दरकार आरकी सनाम हड़ अब मी जोट कते निये विरुद्ध दो प्रोटेस्ट दरकार अब आदिवासी को लहा लगे चेत को कमी हरा साबना लागती में ना आका मस्ट बी एडुकेशन मस्ट चेदा से मिटन एडुकेशन जदि बाबुन सेड़ाया लहा तो बाबुन लहा दड़िया एडुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा ठीक गया बाबू सरहाव के नौका आबेन हो सारसगुन टीवी नेलबेन मोहड़ो नेल को लई कबेन मानकान जोहार गे झारखंड पनत रेना गोड्डा जिला बोआरीजोर ब्लॉक रेना दरमा मैदान रे बार दिन रेना फुटबॉल खेलोड हेपराव दिसोम फुरगल महादिसते को सापड़ाव लेआ नोवा खेलोड रे मिद गेल तुरुई गोटांग दल रेन भाग को हताव लेआ फुटबॉल खेलोड हेपराव होते ते मिद जायगा रे जारवा काते फुरगल माहा मानाव संगे ते मानतान पेड़ा नेवता तालाते दिस हुदिस गापाल माराव जेलेका नेस लेका दो बोरियो विधानसभा रेन मानतान विधायक लुबिन हेम्ब्रम को नेवता ले दिया मानतान लुबिन हेम्ब्रमा मिद बार दामान कथा को बन आंजम लेगे गोड्डा खन सागुन खबर ये दिनेश हेम्ब्रम होला खन ए रवि आयवा पे खिले देना आज तो आपया मेहनत आपया बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन आपया खिलोड़ को ये थे इन फाइनल पे रखा कर अब वो फाइनल रे होला तीन रवि तीनों पे गाती नहीं ना उन्ना खन हो अच्छा प्रदर्शन उना खन हो मौज खिले आपे उदूर पे जब तीन टर्नी रे इटा तुरंत का खिलाड़ियों पे है कना से को जेने कना उनको जब मिटे नेशन को नाम उनको मिटे सिखौना को नाम और उनको जब आपे का को खिले दरिया अगर खिले तो थोड़ा बहुत तो फैला खिले हुई गया मेरे ख्याल वो विषय का पे जब खेला तो 300 आलो निद्रिया आप यदि बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी वो ठेला खिली यदि निद्री लेखान आमा खिलोड़ तो ओले की जवाब था अब आप नेहर पे समय खाटो गया नोआ बढ़िया प्रदर्शन पे और मैदानी गोल तक जीतरा जिला के मैदानी गोल करते को जीतरा हमारे महत्व कुछ अलग दिखाई देना और लास्ट में बापे जीतरा पेनल्टी हुई और पेनल्टी या तो जहां उन्हें भेजी तो बोलो उन्हें तो दमदार खेल दिखाओ शानदार खेल दिखाओ जानदार खेल दिखाओ ताकि अगल बगल वाले को रिलेशन मिले अब अभी तो बड़ा समय हो कौन गया और कमिटी ने पूरा इन सहायक पे ये तीन लोने हजूरिया पहली तो मौका पे बता दिया उन्होंने की सहायक किया और जेल करने का है कहते स्टेट है ना इन्हें मोड़ की तुरंत की नीति सुविधा ये तीन दिन घोषणा या घोषणा तो तीन घोषणा या तीन नवा का स्टेट मिला नवा स्टेट छतदार चबूतरा बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए उनका घोषणा किया अब बहुत बहुत धन्यवाद समय कौन गया और अभी सभी सभी को हम कहे करा उड़ा दूर बगी कते कभी बगी कते लाल लाल बगी कते इन अपया फाइनल खेले जिंदगी नीत को दूर करा उन्हें ते आभारी तमिल जोहार पे नेहर पे अच्छा प्रदर्शन दिखाओ वहां को दिन बड़ा कहता कि जोता को जोहार जय जय झारखंड माय सभा विधायक सहायक मंडली कौन समय मंडली की तीन कथा बहुत किया उन्हें लगे नो कलम से को आरो पर दिले सलाम किया धन्यवाद पनाटी में कप्तान बन गए आज लुबिन हेम्ब्रम टॉसा ऊपर नंबर वाला आज टॉस मोड़े गोकुल को भागलपुर बिहार में तोड़ा बॉल आने बॉल की कते आबू रन माननीय विधायक लुबिन हेम्ब्रम मैच के अंतिम समापन समारोह में
तेहें खबर दो निना हाई के नित हाईते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब कर खान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक और कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे सानाम कोगे नापाय बाड़ा गेबन तहें कोमा सानाम कोगे आर मिद धाव सागुन जोहार।